ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. имрӯз панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, панҷшанбе бозори узун. дар ин видео навор кардем буқои калон, буқои савдошидагӣ, нархҳои аниқ, буқачаҳо, моли майда ҳам аст. ахири видеода дар моли майда буз, така, бузғола, кучқор, совлиқ, ба киштанай, ба мол карданай, ба бастанай ҳамаш ҳаст. видеора то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед. фикри худтона дар комментарий гузоред, лайка фаромӯш накунед. савдо шид манаи буқа 7800. мана буқача 5500 будааст. нархаш савдо мешавад бо 4200 то 4400 бозор карда истай. ҳамқада додагиш несоли. мана буқа пародаш он қадар зури бад не хай мешава. нормалия 65 гуфтаистай савдо мешава. бозор 55 кардаистай надодааст. савдо шидаистай манаи буқаи зотӣ шохш безебтар будай худаш созад. савдо шидаистай ҳамин буқа 6000 гуфтаистай 4200 кардаистай, вале додагиш нест. манаи буқа 7000 гуфтаистай 60 бозор карда. сӯзи як касон будай 56 бите гуфтаистай, вале 60 бозор кардаги 56 наметон мега бо кашокаш дорам. бозор нешкита шам 73 гуфтаистай. барои бастан хуб буда. калонаи харобтар 63 бозор кардааст. ира 6300. чанд кат бозор ира? 68. 75 гуфтаистай савдо мешавад. 68 бозор кардааст. надодааст 68. тарозу мондагӣ нести? тарозу мондагӣ нест. 68 надодааст. хуб, мана савдо шидаистай манаи буқа 8300 сомон кардаистай, вале додагиш нест. ғулом ака, ҳӯкизинизда көринг. тарозу қӯйдингизма? 500 кило. 500 кило. 20 мing deyapti. Necha qildi bozor? Bozor qancha qildi? Bozor 16 ming. 16 ming bozor qilgan. 500 kilo живой вес доштааст. 20000 гуфтаистай 16000 бозор кардааст, вале додагиш нест. ғулом ака көринг, ҳӯкизда көринг. савдо шида онаи буқаи калон. пародаш аҷоиб буда. ира 11900 савдо шида. тарозу мондагӣ нест. хуб, мана савдо шида онаи буқаи фарбе 12000 чанд? 850. 850 бе тарозу. 12850. Ol me band ya burada bu.
100 روز بستان آه برای بستان آگه ولی ما با میبندیم 100 روز میبندیم دنگی نه 100 روز کنجولا میتیم 5 سال 20 درمی کنجولا خیلی سودا شده اونای بقیه زرد 10800 سودا شده قوزو قوچقاره؟ ساولوک سوولوک سوولوک فربه کسیر 2000 گفتسته 1700 نبوده 1800 جای پولگیریش امروش 1800 داده است نیچ کیلو در گوش بیراده؟ بیرم 28 28 کیلو 29 کیلو میتیه گوشتی توزه سوولوکو برای گوشت برای بستن هم میشود زرچه 23 و سیاهشه 2000 گفته است پنچه قلی اب تو بازار کنی؟ 1800 بسید کتان چه؟ قشقوری کلون 2400 بزرگ کرده است میگن نبود سرکوی کلون چند سالان اینا؟ چوری پنجی ها سرکوی چوری پنجی 2500 سودا می شود بود بزرگ اون چیکار؟ 2300 بزرگ کرده گه دوتا قشقورای فربه بکشتن هم میشه و بستن بازار نیچ خلیم؟ بازار یکی بزرگ 2100 سوم کرده است دوتا تاکا 1500 بوده سودا می شود پنچدان قلده بازار؟ سهاری هر چه 1000 سومی 2000 هر دو شکلای نداده است اوزی خریداری کنکریتی هم نیست میگم دوتا سوولوک فربه هر دوشه 3900 دوزی کرده است دادگیش نیست هر دوشم سوولوکای فربه بکشتن هم 3 kilometre basa arası. 1200 تکه کبوب 900 سوم بزرگ کرده است 900 سوم نداده سنده با من قشقورای اپتم هست حاضر خوشانه بفهمیم قشقورو قوز قوچقاره؟ شیشک ما؟ قشقوروی شیشک بوده است 2000 گفته است باز سودا می شود خب نه زرده 1700 بزرگ کرده است پرداش سوزه دروز قشقوری خوبه دیگروش هم با هر خیل نرخ کرده است 1900 1800 هر خیل هم از برخل üçoy ham oqda har sesham quchqo'roy oqda ular chorimi panjimi shishak har sesham oqda kadar 4000 bu savdo meshavad qancha qilyapti aka xafa nashashid do'stda برای همه گفتم گفتنی نبودم تو دار خدا همین بزن 150 کیلو گوشت بزن 1 کیلو که نیم همون من نگاه کردم دست دکت گوشت تماشا کردم مردم
باز حساب کتاب کرده است چند کدگیش هم میفهمیم وزیر 96 هر سشه یک جویا کرده است بودای چند سوم میغلطد 3200 ازی کرده است دودگیش نیست نیشه چکنگیرش 60 کیلو در از شد گرفته است و دیگراش 60 کیلو نمیکنه میگم